Good day, everyone. I'm here to introduce you my project in OOP, and it's titled Anime Tracker. As someone who enjoys watching anime, I wanted to build a simple application to keep track of what I've watched and how much I like each series. That's why I created this anime tracker using Java and MySQL. It has a basic interface for adding, searching, deleting, and updating anime records, and store all the data in my local database. So here, this is my database name that I'm using, named AnimeDB. This database I'm using to store anime related information. It contains one table of entries here, and it's have at and its table have also an anime list. This table stores a list for of anime with some details. The table has have four columns: the anime number, title, episode watch, and the rating. So as you can see, I already putting an anime in my database. It's an Attack on Titan, Solo Leveling, Bleach, and Tokyo Ghoul. And there also have episode watch, rating, and also a rating. So let's go back to my code. So let me explain my code one by one, or I make it properly. Um, Here's I input package anime tracker. So it declare this kanang purpose ani kay mara ni mag-declare this nga kaning file is a part of anime tracker nga package. Tas kaning sunod kaning mga import mo ni nag-import ko ani mga necessary libraries nga akong gamiton sa akong code, which is kaning javax.swing mo ni for GUI components and kaning java.out money for layout managers like kaning grid layout. Tas kaning java.out.event money akong gamit for handling events like button and clicks. And also this java.sql for connecting to the database using GBC. So and next kaning java util.login for login errors. So here I created a class. It's called anime tracker. Tas nag-declares na sad ko og UI components, which is kaning GTX field nga naisod nga title field, episode field, rating fields for user input. And JButton nga naisod nga nay variables nga add anime BTN, search anime BTN, update rating BTN, update watch ug delete anime BTN for actions like add, search ug etc. bisag unsa. And also this connection nga nay kuan nga connect for connecting to my SQL database. So next kay nagama ako og constructor for anime tracker that runs when a new anime tracker object is created. And also nag-declare na sad ko kaning JFrame nga na-titled nga anime tracker. And nagkuha na sad ko og grid layout dari with 6 rows and 2 columns. So next kay nag-declare na ko og labels and fields for user input. And JLabel for creates a label and input for anime title. Tas naka-rename siya og anime title. Dira magbutang og user kung unsay ibutang niya nga kuan what type of anime title. And next kaning JLabel episode label creates mo ni mag-create a label and input for how many episodes were watched. And the last one is kaning JLabel rating rating label creates a label and input for personal rating. Dari mag-input ang user for the rating of the anime they input. So here, I've created a multiple button. We have an add anime button, search anime, update rating, update watch, delete anime. So each button should do when click. So gamaan rin nato siya method kung unsay function nila, kung unsay buhaton when the user click the add anime button
the search anime button, and so on and so forth. So next add we add components to frame. Mao ni mga frame nga atong gi-add sa components to the window in order para ma-fill ang atong grid layout katong nay 6 rows and 2 columns. Para sad mo display sa atong output. And also we set the window size 540 and the frame visible is true para makita na to ah, atong labas sa atong output which is ma-display unsay porma sa atong output. And also the set default close operation ensures program exits when Windows is closed para ma-close na to. Mo exit if ang atong Windows kay i-close na to. That's why we call it a JFrame that exit on close. And so we're here na nato dere sa try and catch na to nga natay susod na to kay natay class.forName. Ang purpose aning class.forName para ma-loads nato ang MySQL GBC driver. So ag kaning GBC driver nga link nato makakuha na nato sa katong atong gi-insert nga database. I mean the database link nato sa properties and their link copy and paste rato nato dari ang kaning class.forName atong kuha ani kay kanang gbc.driver. And also kaning driver manager nato nga natay giname na nato og connect kani kay mo ni mo connect sa atong database katong AnimeDB nga database nato using kaning root user. So next nagama na ta action or sets that each button should do when atong button kay pinduton. Gigam-an nato siya og object name. Mo na atong i-call, amo na atong igamong object para if i-click sa user kung unsay buhaton if mag-add anime siya ngadto butangan nato og kanang condition. Mao we created methods. And also the exception kay bawa naman talimutan ani mo ni mo catch any exception during connection and logs the error. Mo ni magkuhan sa atong mga error para ma-prevent. So here gitawag na nato atong method nga add anime. Tas nasa isud nga string query. So kanang string query mo ni SQL query to insert nyo anime. Mo ni magkuan murag condition na to sa atong SQL which is kaning insert into anime list tas pangan sa atong anime list katong title, episode watch ug rating. Tas ang values nila is magbuhat ra ta sa user input. So mo ang gibutang nato og question mark. Susunod nagkuan tag prepare statement mo ni mag-prepares and sets values in the query based on user input. So mo ni buhaton niya if natay atong pangan sa prepare statement nato kay PS natay condition na rin nga kuan if mo kuan mo successful nga mag-add kag anime mo gawas tong G option pane nga show message dialog katong anime added to database. So kahibaw naman mo ani kay naagian naman nato unsa nag-create. So next is kaning method nga search anime. So sa search anime nagyapon tayo string query. So mo ni atong condition mo ni buhaton sa atong database sa query niya. Select asterisk from. So naka-select all ni siya from anime list daw kung where titles is question mark. So if the user search kita Attack on Titan, so kung ang Attack on Titan is exist, mo gawa siya or mohatag siya nga kana nga title kay naa dito sa database nimo. So mao ni ang condition if naa ngadto sa database ang gi-search sa users which is kintahay Attack on Titan. So mo gawas ning katong makita to sa user ang pila ka buok nga episode ang na-watch og pila ang rating. Nya kung if gi-input sa user kay wala sa database morning mo show ang G option show message dialog. Kung wala
mo gawas ag kaning dialogue niya nga anime not found. So next kaning update rating. So mao ni mag-update sa rating mo rig kaning maka-edit ta kung pwede na 'to mausab ang atong rating sa ana nga anime. Tas natay string query dari, mao ni na pud ang condition, mao ni ang purpose. I-update daw ag anime list. Kaning anime list mao ni ag atong pangan sa atong table. Set rating where titles. So if the rating is kanang kanang if the title is kanang na-search nimo kitay Attack on Titan, tas ang rating niya kay 99. So pwede to nimo i-edit if kitay ang 99 nga kuan gusto nimo 100. So if 100 to nimo, please later na to nimo update rating so mo 100 na to. Anya kung mo successful mo gawas ng show message dialog nga rating updated. So tan-an nimo database nimo or nag-search nimo balik sa anime, mabag-o na to ang iyang rating. Next nga atong methods is kaning update W, which is kaning katong episode watch. Kung pila na kabuk ang episode nga natan-aw nimo dira nga types kanang name nga anime, title anime. So mo na po ni buhaton sa query na to. Kaning string query. Kani i-update na po niya ag kaning anime list which i-set niya ag episode watch where title. So mura gyapon maka-edit ka. Pareha ra ni sa kaning rating. So if usbo nimo ang kaning episode watch, kita ang episode watch sa Attack on Titan is 50, nya i-set nimo into 60. So pwede ra na nimo pinduton na to nimong episode watch tas alis na nimong number tas i-update nimo pinduton nimo update kaning episode watch. So successful na mo show na pud ang message dialogue which is kaning mo show ni kaning episode watch updated successfully. Ang next nga method is delete anime. Delete anime. So, ang purpose ani kay if the user kay mangitaon niya yang anime title, so mo ni condition kaning string query. If the use delete from anime list where title. So, if the user kay mag-search og anime kitay sa Attack on Titan, i-search niya, tas gusto niyang i-delete na nga anime list or anime title. So, pinduton na to niyang delete button. So, pinduton na to niyang delete button. If the title anime is exists, so, mo-show ang message dialog nga anime deleted successfully if ma-delete siya. Tas kung wala ang anime title sa gi-search sa users, mo gawas ning show message dialog nga anime not found. So, mao ra to'y tanan akong code. Mao ra to'y purpose sa akong code. So, let's try my code. Let's try my code. Try na to iparan para masabtan yung maayo. So, mao ni porma sa akong code which is di ba naka 6 rows to and 2 columns. Tapos dari natay anime title which is maka input dari string anime title, episode watch which is kaning int, tas personal rating nga naka-double. Tas mao ni atong mga button nga gipang butangan nato og mga condition which o katong mga method nato. Natay add anime, search anime, update rating, og update watch, og delete anime. So ako sa split screen atong screen para ilhan niyo ayo. I-examine ako. So mao ni. So sa atong database natay Attack on Titan, Solo Leveling, Bleach, Tokyo Ghoul. So nana na sila daan, nabutang na nakadaan sila. So if mag-add tag laing anime, like mag-insert tag laing anime, pitsa iparan sa nato. Kaning add anime. Diba kita mo ning add anime. So dira natay add anime. So kita mag-add tag anime nga agpangan kay unsa man. Soul kita Soul Eater. Soul Eater tas natay ang episode watch hintay nato is 10. Tas personal rating nato kay 80 kay not so bad nga anime. Tas kung gusto na natong i-add siya nga anime sa atong database, i-add nato siyang anime.
So ala, error, my bad. So natay error, natay problem. Sorry for the necessary error. So I already fixed it. So here, let's try it again. So if we kung mag-add tag anime, let's try to use this button nga add anime. Magbutang kita ita og katong Soul Eater. Soul Eater nga anime. Tas ibutangan kintay nato atong na watch nga anime is 10. Tas atong personal atong rating niya kay nindot-nindot man siya. To og 85 atong rating. Tas nag-add anime na to. So mo kuaning G option pane nga anime added to database. Click OK. Tas inagtan-aw na to sa atong database. Wa pa man ay kuano Soul Eater. So nag-restart na to. Oy, I can't hindi na ako mapindot paano na ako. So nag-restart. So nana dari ang Soul Eater. So number 6, let's fix that number. So dara 1 2 3 4 5 lima na atong sold sa atong database. So let's try again. Kintahay magbutang gyapon ta magbutang taglain nga anime. Unsa may anime nga name na to? Tay Tokyo Gold. Tokyo Gold. Yan na gold. Tas ang episode watch na to is kanang atatan niya kay 50 episodes. Tas nindot kay siya atong butangan og rating nga 98. So nag-add anime na to. Anime added to database. So nag-restart na to diri sa atong database. Na siya ay Tokyo Gold. Wa man gyapon naganid ako ang number. Nanatay 6 ka database. So try na natong uban nga buhaton. If kaning search anime, kita mag-search anime ta. Kita wa ning episode watch, personal rating, kanira tong ibutan dari kita kana Attack on Titan. So don't mind dakoan kaning case basta sakto ang letter bihalag naka uppercase ug lowercase ma-search gyapon na siya di kay siya sensitive. Nag-search anime. So mogawas na atong kaning episode watch which is 50 og personal rating nato is 20. So mao nay purpose sa atong search anime. Magawas ang pila ka atong na watch nga episode atong rating niya. Kita atong i-update ang atong rating 20 man ni. Butang na to og 100. Kay nindot kay ning Attack on Titan. Update rating na to sa Attack on Titan. Update rating mo gawas na ang rating updated. So nagtan-aw na to sa atong database. Di ba 20 ni? 20 atong rating. So nag-restart na to na. Mahimo nang 100 atong rating sa Attack on Titan. So mo to maka-edit sa atong personal rating. Tas pwede pod ganing update watch. Kitahay nakatan-aw na tag 60 episodes sa Attack on Titan. Na gibutan na to. Di ba 50 to? Atong giset to 60. Nag-update watch. Mogawas na yung atong option pane which is episode watch updated successfully. Click OK. Tas, di ba 50 ni atong episode watch inagka na to. Reset na to na. Mahimo na ng 60 atong episode watch. So atong last button is kaning delete anime. Try na to og search anime. Sa atong pangitawan diri kita atong i-delete diri is kaning Bleach. I-search na to ang Bleach diri, Bleach. Bleach. So first atong button na is kanang i-search na to if na ba ng anime ha. Search anime. So na siya na 50 ag atong kaning episode watch na 50 og atong personal rating is 100. So if you want to delete this Bleach nga atong anime nga atong natanaw, pinduton na rin atong button nga delete anime. Na anime deleted successfully. So if nagbalik na to sa atong database, nawa na atong Bleach na 12456. So i-reset sa natong number. I-research na ako number para ganit ato kung pila na lang atong database. So nananantay 5, di ba unom to ganina. Malay purpose sa atong delete anime.
Tas tryan to na tong katong if ag anime na tong gi-search kay wala. Kita magbutang tag anime nga unsa may wala dari. Kanang Libay nga anime. If search na tong anime. So, 'di ba? Anime mo gawas tong katong else na to nga kuan condition kaning anime not found. So, wala siya sa atong database kaning Levi nga anime kaning title nga anime title nga Levi wala siya sa atong database. Tas kaning Levi kin try atong i-delete pud din nato siya, delete anime. So, wa gyapon siya anime not found. So, wala siya sa atong database. So, dapat na siya sa atong database like atong i-add sa una, i-add na to Levi kani anime added to database. So, na siya sa database. Nanay Levi dari. Sa ganito sa na eh. So, nanay Levi dari which is kaning number 6. So, mara na purpose sa akong anime tracker. Mara ni ang purpose. That's why I created it. And that's all. Thank you.